परम दयाल परमाराध्य इष्टदेव जीवन बल्लभ श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी आकुल चरण में मोर अनंत कोटि भक्तिपूत प्रणति निवेदन करुच्ची। सत्संगर सम्माननीय परिचारक महोदय, सत्संग उपस्थित सत्संगर सम्माननीय कर्मीवृंद, इष्टप्राण भाई और माँ मैंने पिला माने समस्त को मोर आंतरिक जय जनाऊँ। आज आमर बसंतर जन्मदिन सरी जा दिन पूर्व तार पुआ आज सत्संग प्रदान करें समस्ते आसी योगदान कर माइकटा होते भल होता समस्ते बाहर शुणी था से पारानी मत मुझे जानी माइक है जानी था माइक है मुझे कही माइकटा कर चाहू ये मत भल लगे खुशी लगे जे आमे सत्संग बोली आम गोटे धारणा सृष्टि सतरे आम सत्संग कि ना निजक पचारे आम जापर आम प्रकृत में सत्संग बोली जदि आम निजक निजे परीक्षा करवा से परीक्षाटा हूँ मोर पुओ झी किपरि सत्संग होती मो पुओ झी जदि सत्संग होना मो सत्संग होनी खाली वेश पोशाक होकरी जो सब विभिन्न तीर्थ स्थान को जाती मेला महोत्सव जाती मुझे जाऊँगी निछक सत कथा आ पुओ झी सत्संग रे ये सहज कथा नुहे। जदि पितामाता तपस्या थाए साधना थाए इष्ट प्राणता थाए पिला माने से कथा को अनुसरण करी जजन जाजन इष्टवृत्ति करी से माने तांकर जीवन को तांकर भविष्य को ठीक करि पारिबे। आमर यही बसंत बारिक बसंत बेउरा दी जन बसंत ये आमर अच्छा दी जन अधैर्य कर्मी अवश्य देखे बसंत बारिक ता पुओटी विभुकांत से ठाकुर काम करे प्रचुर परिश्रम करे तार देखी हवा स्वभाव ना आम ताको बहुत कथा बराद करूँ से अकपट भाव करे आम सत्संग बेहार देखीचु बाहर देखीचु सब देखीचु ये आम बसंत बेउरा को देखुचे ता पुओटी किए बैरागी सी झाज बजाऊँ भजन कीर्तन कर मृदंग बजाऊँ सी करा भल लगे भल लगुच कि आम सेटा को जा परीक्षा करूँ केतबेले से पिला मानकर बयस 25 वर्ष 28 वर्ष 30 वर्ष हो सी कौटी अच्छा सी यदि ठीक भाव यौवन को जदि ठीक भाव नियंत्रण कर निज पाखे रखिपारे ताले से किसी सत्संगी परिवार में सत्संगी होती ये सहज कथा नुहे। कारण वर्तमान सर्वत्र गोटे रोग व्यापी से रोगटा हूँ विवाह विभ्राट ये बर्तमान सर्वत्र विवाह विभ्राट खूब क्वचित परिवार सत्संगी जगत खूब क्वचित परिवार अच्छा ये रोगरू मुक्त अच्छा नचेत विवाह विभ्राट अल्पे विस्तार सर्वत्र व्यापी कहीं तार कारणटा कौन तार दायी किए बाप माँ आगे गोटे सिस्टम था भारत वर्ष सिस्टमटा हूँ जदि कहार पिला अन्याय करे भूल करे समाज क्षति घटाए ताहले प्रथम ता बाप माँ को डका ही पनिशमेंट दिया से जो शिक्षक मैंने पाठ पढ़े पनिशमेंट दिपर आ पनिशमेंट कथा विचार कर आज जो मैंने ये बस मुझे प्रश्न पचार आम सत्संग जाऊँ आम सागर आम पुओ सत्संग जाए
तार बेल ना आम सत्संग जाऊँ आम सांगे आम झील सत्संग को जाए तार बेल ना से बहु कार्य व्यस्त आम सत्संग बेसी दिन रही पार मु 54 वर्ष है दीक्षा ने मो व्यक्तिगत कथा कहूँ मु 86 वर्ष है ऋतिक है सारा ओडिशा मु बुली हजार हजार लोक देखी शुणी सागे मिसी ये बयस मत बर्तमान मोर बयस हूँ 75 ये 75 बयस मुझे पाटनागढ़ हीराकुद केउझर चारिड़े बुली सत्संग करके आसली एबे आम बहु लोक देखुचु आम देखुचु कौन आज जहाँ को आम सत्संग देखीचु 10 वर्ष पर आउ सत्संग पाऊना आज जहाँ को सत्संग आम देखुचु धो दौड़ बुलूं 10-15 वर्ष पर आउ सत्संग खोजरे पाऊना तार कारणटा कौन तार एकमात्र कारण हूँ आम परिवारटा को आम तदनुजाई बढ़ीनु एसो कथा कहले शुणा भल लगे यहाँ शुणा पड़ो वर्तमान सत्संग जगत बदली जाइए आम तो दीक्षा नहीं 50 वर्ष तो कथा मुझे आम तो नुआ दीक्षा नहीं सत्संग होता जदि सत्संग है उत्सव है 3 घंटा 4 घंटा सत्संग चलला चलती लोक भाषण दौरान लोक उठी प्रसाद जाऊँ पानी पीवा जाऊँ पुणी बुलिक आसी पुणी बस आम मुझे 1972 मसीहा जून 19 आम से अंचल सत्संग आम गोटे उत्सव कलु दि फास्ट सत्संग उत्सव एट दैट एरिया आम कलु से वक्ता मानू एवं खोजले तुम्हें पाइबनी जतिन महांती विनायक महापात्र शरणानंद भट्टाचार्य सुरेश चंद्र देवशर्मा एमती केते माने जाइथिले वक्ता जाइथिले केते जुटिक जाइथिले सत्संग 3 घंटा है सब तो कही सारे तो सत्संग सर ना सत्संग 3 घंटा आज आ समय अच्छी सबु समय को देखी अवस्था को देखी परिवर्तन हो भी से परिवर्तन जुग आसी वर्तमान सत्संग भाषण दबार जुग ना भजन कीर्तन करेबार जुग ना वर्तमान समय आसी सत्संगी परिवार को जाओ गुरु भाई परिवार को जाओ ता घरे बस ताको आपणार कर ताको इष्ट प्राण कही तोड़ और निजे इष्ट प्राण हो उठ डीपीआर कथा समस्त कहते प्राय 2-3 वर्ष तुम्हें समस्ते डीपीआर कथा शुणी आसुच मु प्रश्न पचारि आम घरे आम बस डीपीआर काम पिला करूँ आम अन्य घर जाऊँ डीपीआर करने मु जो मैंने बस गोटे आह्वान करी निज घरे डीपीआर कर से फटोटा छाड़ा देखा केते फटो छाड़ू आम देखुचु निज घरे डीपीआर कर से फटो छाड़ निज स्त्री निजर पुआ झी आदि नाती नातुणी थे जी तुम घर था बस डीपीआर कल मुझे थर आम घर डीपीआर कर सारे मो पिला बस जी मो पाखे आभेलेबल अच्छा बर्तमान यहाँ कहबार कथा यही सकाशे जे पिला शिखे कौटू पिला पिला प्रथम शिख कौटू पिला कौन बाहर सब शिख यूनिवर्सिटी शिख पिला सेठू शिखती पिला घर शिखती ठाकुर कहले कौन घर शिक्षा सुष्ट ना शिष्ट स्वभाव हुए ना घर पिला शिखे पिला भोर उठी पारुनी पिला थालकुड़ी पत्र सेवन करूनी यहाँ नजर रखा पड़ो कल सकाल पिला रोग हो हाउ हाउ कौन पे हाउ हाउ हो पिला को आम निरामिष कर कहीं से बाहर रोचे से खाइबार असुविधा तार हम खाइबार असुविधा है नहीं असुविधा आम मन भितर अच्छी आम बाहर आडजस्ट कर चल पाना सी हॉस्टेल रोचे आम के कथा कहूँ से मेस रोचे से सीट चली पानी ये गोटे पिला बस प्लस 2 पास कर सारा मेस रहा 2 वर्ष मेस रहा
ତଳ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା କାହିଁ ତ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ସେ ଛୁଇଁନି ନାଇଁ ତ ମେସ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପିଲାକୁ ସେହିପରି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚଳିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଓଘର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କର୍ମୀ ଶ୍ରମିକ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତଥାକଥିତ ଭାବେ ଆମେ ଧୋ ଧାଉଡ଼ିଆ ହେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ କିଛି ହେବନି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଯେ ଟ୍ରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେବ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅସୁବିଧା ଯେତେ ଆସୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ରହିବ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେ ଅସ୍କଳିତ ଭାବରେ କରନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯେ ନେଇକି ଦାଖଲ କରନ୍ତି ଭାତୃଭୋଜ୍ୟ ଭୂତଭୋଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯେ ଯଥାବିହିତ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭରଝଞ୍ଜ ଆସୁନା କାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ରେ କୁଟାକ୍ଷ କରି ଉଡ଼ିଯିବେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇ ରହିବ ସେ କରୁଥାଏ ମାଆମାନେ ସବୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ପଚାର ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଜଣେ ମା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି ଏଇଠି ଯେ ବସୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଜାଣି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋକଠୋକ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରେ ସେ ତା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ପଠାଏ ନିଜ ହାତରେ ସେ ନ ପଠାଇଲେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ସେମିତି ଦେବେ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ସେଇଟା କରିନି ଯିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବ ସେ ତା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନେବ ମୁଁ ନାମଧ୍ୟାନ ମୁଁ କରିବି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମୁଁ କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ କରିବି এটা ମୁଁ କରିବି এটা ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା এটা ସାମୂହିକ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ এটা ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ହେବ এটা ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବ୍ୟାପାର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭଜନ ହେବ କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଳାପ ହେବ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯାହା କିଛି ହେବ এটা ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବ୍ୟାପାର এটা ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ କିଛି ନାହିଁ ଡିପି ୱାର୍କର ମାନେ ହେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ତ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ 13-14 ହେଲା 2 ଦିନ କନଫରେନ୍ସ 13 ଦିନ ଭୋର ଉଠିକି ମୁଁ କନଫରେନ୍ସକୁ ଗଲି କନଫରେନ୍ସରୁ ଆସିଲି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ସେଇଠି ରୁମ୍ରେ ବସି ଖାଇଲେ ଆଉ ବାହାରୁ ଭାବିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜିନିଷ ଟେମ୍ପାଲରେ ପଡ଼ିଯିବି 14 ତାରିଖ ଦିନ କନଫରେନ୍ସକୁ ଗଲି 10ଟା ବେଳକୁ ଆସିକି ରୁମ୍ରେ ରହିଲି ଆଉ ସେଦିନ ବାହାରିଲି ନା 15 ତାରିଖ ଦିନ ବାହାରିଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲି ବିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଆଉ ଯାହା ଅଫିସ୍ କାମ ଥିଲା ତା ସବୁ କଲି ଯାହା 15 ତାରିଖ ଦିନ କଲି ମାନେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଦେଓଘରରେ ମାନେ ଏବେ ଉତ୍ସବ କିଛି ନାହିଁ କନଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ବି ଯାହା ଦେଖିବେ 5-10 ହଜାର ଲୋକ ସବୁ ବୁଲୁଥିବେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉନେ ଯିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଓଘର ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଠି ମନେ ମନେ ଭକ୍ତ ହିଁ ବସିଲେ ସେ କିଛି ହେବନି ଦେଓଘର ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଯାଅ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ସୁବିଧା ହେଲେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଥରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁ କହନ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ ଗୋଟେ বাণীরে কহিলে সুবিধা হলেই এখানে এসো এর মানে কিন্তু এই জীবনের কথা শুনে বুঝে ধরে যদি কেউ খেই সুবিধা হলেই এঠাকু আস এর মানে হচ্ছে ইয়া জীবনের কথা বারম্বার শুনি বুঝি
ଯଦି ତାର କ୍ଷୀରଟା କିଏ ଧରି ପାରିଲା, ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ କଥା ନ ପଶିବ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ କଥା ପଶିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1, ଆମ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ, ମୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡଷ୍ଟବିନ୍। ଯେତେ ନେଗେଟିଭ କଥା, ଯେତେ ଅଳିଆ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଆସିବ, ହଁ ଆସିବ, ତାକୁ ଭାଗାନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲିସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଖାଲିସା କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିୟମିତ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନାମ କରିବା। ସେ ଯେତେ ଖାଲି ହେବ ଖରାପ ଜିନିଷ, ସେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ୍ତେ 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 ତା ଭିତରେ ପଶିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଧର୍ମଟା ନୁହେଁ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଧର୍ମଟା ହେଉଛି ଆଚରଣର ଜିନିଷ। ଆଉ ଧର୍ମ ମାନେ ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗଲେ ଦଳା ଚକଡ଼ା ହେଇକି 200-500 ମରିଗଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗଲେ ଦଳା ଚକଡ଼ା ହେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବାଳୁତା। এই ଭାବାଳୁତାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛୁ। ଧର୍ମଟା ଅଛି ଘରେ, ଧର୍ମଟା ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ, ପରିବାର ଜୀବନରେ। ପରିବାରଟା ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପରିବାରଟା ଠିକ୍ ରହିଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ରହିପାରିବନି। ତୁମକୁ ଠିକ୍ ରଖେଇଦେବେନି କି? କେମିତି ରଖେଇଦେବେ କହୁନା? ରଖେଇଦେବେ? হ্যাঁ, আমি দিনে বুড়া হবা, বুড়া হচ্ছে, আমি অসমর্থ হয়ে, আমি উঠি পারিবানি। সকাল উঠিকি ইষ্টবতী আনি ইষ্টবতী କରିପାରେ ନା, ହାତ ଚାଲୁନଥିବ, ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନଥିବ, ଆମ ହାତକୁ ଇଷ୍ଟବତୀ ଦେବ କିଏ? ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଯଦି କହିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଅ ବୋଉ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଇଷ୍ଟବତୀ ନେଇ ଆମେ ମାସେ ଦାଖଲ କରି ତୁମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଶୁଅ, ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବେ। ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହିବାନି ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆମେ ବେଶୀ କଥା କହିବାନି। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ଅନ୍ତରର କଥା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ, ସେ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈତାନ, ହୁସିଆର। କାରଣ ମୁଁ ମୋର ଠାକୁର, ମୁଁ ଆସିଛି ଏକା, ଯିବି ଏକା। ଏ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। এটা ଶୁଣା କଥା ନୁହଁ, କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଅନୁଭବ କରିବାର କଥା। ଯିବି କୋଉଠି? ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିଏ ମୋର ସହାୟକ, ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ମୋର ଲୋକ। ସେ ଯିଏ ବି ହଉ, ଯିଏ ସହାୟକ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଜି ବସନ୍ତ ଅରୁଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବସିଛି, ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବ। ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ବସିବେ ନା ଆମେ ବସିକି ଏଠି ଗପସପ ହେବା? ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନୁହେଁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଡିବୁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ବସିଥିଲା ନା ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଯାହା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଆସିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ 5-7